बंधु माने नमस्कार। unknownastrologer.com आपण मानकु स्वागत जणाउछि। आजि आमे माने मेष लग्नर 2023 राशिफल उपरे विश्लेषण करिवा। आपण माने एबे देखुचंती मेष लग्नर जातक। एठी मेष लग्न को देखंतु एक नंबर दिया आइछि। विभिन्न कलर रे सब प्रकार ग्रह मानकर पोजीशन एवं गोचर को देखा जाइछि। एप्रिल 2023 पर्यंत बृहस्पति आपणको द्वादश घरे रहइबो जोटा कि आपण व्यय भाव कुहाଯାଏ। तार पंचम दृष्टि जोटा कि आपणको चतुर्थ घर उपरे पड़िबो जोटा कि इन्वेस्टमेंट घर और गाड़ी ए सब प्रति हबो। आपण सेई टाइम रे घर फर ए सब किनि पारंती। तार सप्तम दृष्टि जोटा रहइबो आपणको जोटा कि 6 हाउस उपरे रहइबो जोटा कि आपणको लीगल केसेस शत्रु एमानक प्रति। तो एई टाइम रे आपनको शत्रु एମାନଙ୍କ सहित डील करिया पे भल बुद्धि मिलिबो एवं लीगल केसेस रे सपोर्ट मिलिबो विन करिया पे जितिबा पे जदि आपनको जातक रे प्रॉपर पोजीशन भल जगह रे बृहस्पति अछंती। नवम दृष्टि जोटा सेटा आपनकर अष्टम घर उपरे पड़िबो। अष्टम घर होची एस्ट्रोलॉजी जोटा कि ज्योतिष शास्त्र उपरे आपनकर इच्छाटा बढ़ी जिवो। एप्रिल 2023 परे एटा मेष लग्न को जीव बृहस्पति और यही समय रे आपनकर सप्तम दृष्टि जोटा कि सेवेंथ हाउस ऊपर रहिबो सेही टाइम रे आपनकर जोटा पूर्वरु मैरिज सब प्रपोजल जोटा बंद ही होतला एगुडा को पॉजिटिव भाव रे आगु को बढ़िबो। संपूर्ण 2023 रे शनि आपनकर कुंभ राशि रे रहिबे जोटी एकादश भाव थाए जोटा कि आपनको लाभ स्थान कुआ जाए। यह जोगु आपनको जो लाभ भी मिलिबो दैट विल बी ए लॉन्ग टर्म माने दूर पर्यंत जोटा कि बेनिफिट हबो आपनको लाइफ रे दीर्घकालीन लाभ आपनको मिली परिबो। और आर तृतीय दृष्टि आपनको लग्न उपरे कहिबो आउ सप्तम दृष्टि जोटा कि पंचम भाव उपरे रहिबो। आउ गोटे दशम भाव जोटा कि दशम दृष्टि जोटा कि आपनकर अष्टम भाव रे रहिबो। ये सबु गुड़ा दृष्टि जोटा कि आपनकर मंगल एवं सूर्यर घर उपरे रहउची तेणु बहुत बेनिफिट न हेले भी आपनको उपरे किछि क्षति न होई पारे बिकॉज पंचम दृष्टिटा लग्न उपरे दृष्टि सब बेले हेल्प ही होता है किंतु अष्टम दृष्टि जोगु आपण दीर्घायु होई जिवे किछि बेमारी ए सब रो किंबा किछि जोडा प्रॉब्लम हेबार थिबो सेटारू शनि डिले कर दिए so it will be a better positioning। राहु वर्तमान आपणकर मेष लग्न रे अछि तार पंचम दृष्टि जोटा कि पंचम घर ऊपर था ता द्वारा आपनको जो पढ़ा पढ़ी प्रति इच्छा हायर एजुकेशन प्रति इच्छा सब प्रति डिस्टर्बेंस क्रिएट करिवो। सप्तम दृष्टि जोटा कि आपणकर रहिबो मैरिज सब प्रति मोस्टली आपन इच्छा जोटा कि लव मैरिज सब को एनकरेजमेंट करिवो। नवम दृष्टि जोटा रहिबो कि सेटा नवम घर को रहिबो आउ एई समय रे आपनको ट्रैवल प्रति चांसेस जनरेट हे पारे। नवेम्बर 2023 परे राहु आपनकर मीन लग्न को मीन को जीव राशि जोटा कि द्वादश भाव रे अछि आपण ता द्वारा आपनको फॉरेन जीवा पई अपॉर्चुनिटीज जोटा सुजोग जनरेट हबो। केतु आपण तुला राशि रे जोटा कि सप्तम घर रे नवेम्बर 2023 पर्यंत रहिबो। सप्तम घर रे केतु जो आपण मैरिज सब प्रति डिले ही पारे एंड आपण इच्छा भी न रही पारे टू गो प्रोसीड विथ द मैरिज एंड ऑल किंतु नवेम्बर 2023 परे जेतेबेले केतु कन्या को राशि को पळाए तापरे जो ऑब्स्टैकल्स थाए सेटा टिके जो बाधा सब विघ्न सब क्रिएट होतला सेटा कमी जिवो।
ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବ ଯୋଉଟା କି ଧନ ଭାବରେ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜେନେରେଟ କରିବ, ସପୋର୍ଟ ବି କ୍ରିଏଟ କରିବ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବ ଯୋଉଟା କି ପରାକ୍ରମ ଭାବରେ ରହିବ ମେ ମାସ ପରେ, ମେ ମାସରେ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯିବେ, ଯୋଉଟା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତ ସହିତ ଆପଣ ଜଗିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ମେ ଆଉ ଜୁନ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଯୋଉଟା କି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିଲା ବେଳେ ନିଚ ସ୍ଥାନ ହେଇଯାଏ, ନିଚ ହେଇଯାଏ ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରପର ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ମିଳିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ଘରେ ଥିବ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବା ଏସବୁରେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ ମଙ୍ଗଳ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ ଯୋଉଟା କି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସପୋର୍ଟ ୟୁ ଫର ଦ ମ୍ୟାରେଜ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ତାପରେ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଟା ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଏଟା ସପୋର୍ଟ କରିବନି। ସମ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ତା ଯୋଗୁଁ। ଓଭରଅଲ ଆପଣ ଯଦି 2023 ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଏଟା ଆଭରେଜ ରହିବ। ଯେମିତି ଏପ୍ରିଲ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ରହିକି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢେଇଲେ ବି ଜମି, ଘର, ଗାଡି ଫାଡି ଏସବୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣ ବିଗ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ରାହୁର ଟ୍ରାନଜିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 2023 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଏସବୁ ଆଣିପାରିବ। ଏଡୁକେସନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସେସ କରିବ, ଦେବ। ଆଉ ଶନିର କମ୍ପ୍ଲିଟ 1 ଇୟର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେ ଟାଇମରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଡା ରହୁଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଘର ତାର ଓନର ରହିବ, ମଙ୍ଗଳ ରହିବ, ଅର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ସହିତ କି ଶନିର ବେଶୀ ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଘର ଗୁଡା ଥାଏ, ସେଟାର ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡା ଏତେ ଭଲ ଦେଇନପାରେ। ଓଭରଅଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ଇୟର ରହିବ 2023। ଆମେ ଯାହାବି ଆନାଲିସିସ ଏଠି କହିଲୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲୁ, ତାହା ଜେନେରାଲାଇଜଡ, ଯୋଉଟା କି ଓଭରଅଲ ମେଷ ଲଗ୍ନ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଗ୍ରହର ଟ୍ରାନଜିଟ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ unknownastrologer.com ରେ ଲଗ୍ଇନ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଫ୍ରି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ପେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ବି ଅଛି। ଡିଟେଲ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ଲର୍ନଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ କରିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ।